दुर्र शहवार का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा दो किनारे के अंदर वलीद भी तो वलीद है। वो भी अपनी ज़िद पर आ गया है कि मैं अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे जो बेहतर लगेगा, सही लगेगा, मैं वही करूंगा। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब ये जो बहुत ही बड़ा खेल शुरू हो गया है ना, इसका इख्तिताम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर और भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है और बहुत कुछ होगा भी जो हम देखेंगे, बड़े खुश होंगे और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा हमें। आने वाला वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि दुर्र शहवार ने ये जो इतना बड़ा मुतालबा कर दिया है, क्या उसका ये मुतालबा जायज़ है, ये पूरा किया जा सकता है? अगर उसूलन देखा जाए तो उसने ये जो मुतालबा किया है ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब इंसान एक ऐसा काम कर रहा होता है जो उसके उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है, तो फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचना चाहिए कि मैंने ये जो काम किया है या कर रहा हूँ सही है या फिर गलत है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा के अंदर आप सब लोगों ने बहुत कुछ देखा है। अब ये जो वक्त है ना, ये आप सब लोगों को हैरान कर देने वाला वक्त है। ये जो वक्त है आप सब लोगों के लिए एक ऐसा वक्त शुरू हो गया है, एक लम्हे के लिए भी आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। एक तरफ दुर्र शहवार की हम बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम वलीद की बात कर रहे होते हैं, कायनात की। ये जितने भी लोग हैं ना, हर किसी ने एक अपना दिमाग में एक अपनी मंजिल सेट की हुई है, सोचा हुआ है कि मैंने ये काम करना है, वो काम नहीं करना। हर किसी की एक लिमिट है, हर किसी का एक करने का तरीक़ाकार है। लेकिन हम आज जो कर रहे हैं, ज़रा एक बार हम सोच कर देखें कि क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अब दुर्र शहवार को उसने ये जो इतना बड़ा मुतालबा सामने रखा है, उसका एक भी मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। वाज़े तौर पर ये नज़र भी आ रहा है और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि वलीद एक छोटा सा बच्चा नहीं है कि वो जो आप उसे कहेंगे वो बस कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी ये हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। वो एक समझदार इंसान है, उसने ज़िंदगी में ऊंच नीच देखी है, मुकाबला किया है, और एक ऐसा इंसान जो मुश्किलात से घिरा हुआ हो, जो देख चुका हो कि मुश्किल तरीन दिन कैसे होते हैं या मुश्किलात से कैसे निकला जा सकता है, वो कभी भी इतनी आसानी से नहीं मान सकता है ये सारे मुतालबात। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जितने भी मुतालबात हैं ये सही नहीं है, ये उसूलन मुनासिब ही नहीं है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर आप सब लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगी जिसकी वजह से आप लोग आज बहुत ही खुश हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दुर्र शहवार का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा दो किनारे के अंदर वलीद भी तो वलीद है। वो भी अपनी ज़िद पर आ गया है कि मैं अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे जो बेहतर लगेगा, सही लगेगा, मैं वही करूँगा। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब ये जो बहुत ही बड़ा खेल शुरू हो गया है ना, इसका इख्तिताम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर और भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है और बहुत कुछ होगा भी जो हम देखेंगे, बड़े खुश होंगे और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा हमें। आने वाला वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि दुर्र शहवार ने ये जो इतना बड़ा मुतालबा कर दिया है, क्या उसका ये मुतालबा जायज़ है, ये पूरा किया जा सकता है? अगर उसूलन देखा जाए तो उसने ये जो मुतालबा किया है ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब इंसान एक ऐसा काम कर रहा होता है जो उसके उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है, तो फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचना चाहिए कि मैंने ये जो काम किया है या कर रहा हूँ सही है या फिर गलत है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा के अंदर आप सब लोगों ने बहुत कुछ देखा है। अब ये जो वक्त है ना, ये आप सब लोगों को हैरान कर देने वाला वक्त है। ये जो वक्त है आप सब लोगों के लिए एक ऐसा वक्त शुरू हो गया है, एक लम्हे के लिए भी आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। एक तरफ दुर्र शहवार की हम बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम वलीद की बात कर रहे होते हैं, कायनात की। ये जितने भी लोग हैं ना, हर किसी ने एक अपना दिमाग में एक अपनी मंजिल सेट की हुई है, सोचा हुआ है कि मैंने ये काम करना है, वो काम नहीं करना। हर किसी की एक लिमिट है, हर किसी का एक करने का तरीक़ाकार है। लेकिन हम आज जो कर रहे हैं, ज़रा एक बार हम सोच कर देखें कि क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अब दुर्र शहवार को उसने ये जो इतना बड़ा मुतालबा सामने रखा है, उसका एक भी मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। वाज़े तौर पर ये नज़र भी आ रहा है और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि वलीद एक छोटा सा बच्चा नहीं है कि वो जो आप उसे कहेंगे वो बस
کہے گا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی یہ ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ ایک سمجھدار انسان ہے، اس نے زندگی میں اونچ نیچ دیکھی ہے، مقابلہ کیا ہے، اور ایک ایسا انسان جو مشکلات سے گھرا ہوا ہو، جو دیکھ چکا ہو کہ مشکل ترین دن کیسے ہوتے ہیں یا مشکلات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں مان سکتا ہے یہ سارے مطالبات۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی مطالبات ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ اصولاً مناسب ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر آپ سب لوگوں کو ایسی کون سی چیز اچھی لگی جس کی وجہ سے آپ لوگ آج بہت ہی خوش ہیں، کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ درِ شہوار کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ دو کنارے کے اندر ولید بھی تو ولید ہے، وہ بھی اپنی ضد پر آ گیا ہے کہ میں اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے جو بہتر لگے گا، صحیح لگے گا، میں وہی کروں گا۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر اب یہ جو بہت ہی بڑا کھیل شروع ہو گیا ہے نا، اس کا اختتام اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر اور بھی بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ ہوگا بھی جو ہم دیکھیں گے، بڑے خوش ہوں گے اور بہت بڑا سرپرائز ملے گا ہمیں۔ آنے والا وقت بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر۔ اب پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ درِ شہوار نے یہ جو اتنا بڑا مطالبہ کر دیا ہے، کیا اس کا یہ مطالبہ جائز ہے؟ یہ پورا کیا جا سکتا ہے؟ اگر اصولاً دیکھا جائے تو اس نے یہ جو مطالبہ کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب انسان ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اصولوں کے بالکل خلاف ہوتا ہے تو پھر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یا کر رہا ہوں صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ کے اندر آپ سب لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اب یہ جو وقت ہے نا، یہ آپ سب لوگوں کو حیران کر دینے والا وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے آپ سب لوگوں کے لیے ایک ایسا وقت شروع ہو گیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں گے۔ ایک طرف درِ شہوار کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم ولید کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کائنات کی۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہر کسی نے ایک اپنا دماغ میں ایک اپنی منزل سیٹ کی ہوئی ہے، سوچا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ ہر کسی کی ایک لمٹ ہے، ہر کسی کا ایک کرنے کا طریقہ کار ہے۔ لیکن ہم آج جو کر رہے ہیں، ذرا ایک بار ہم سوچ کر دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر اب درِ شہوار کو اس نے یہ جو اتنا بڑا مطالبہ سامنے رکھا ہے، اس کا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر یہ نظر بھی آ رہا ہے اور میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ولید ایک چھوٹا سا بچہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ اسے کہیں گے وہ بس کہے گا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی یہ ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ ایک سمجھدار انسان ہے، اس نے زندگی میں اونچ نیچ دیکھی ہے، مقابلہ کیا ہے، اور ایک ایسا انسان جو مشکلات سے گھرا ہوا ہو، جو دیکھ چکا ہو کہ مشکل ترین دن کیسے ہوتے ہیں یا مشکلات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں مان سکتا ہے یہ سارے مطالبات۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی مطالبات ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ اصولاً مناسب ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر آپ سب لوگوں کو ایسی کون سی چیز اچھی لگی جس کی وجہ سے آپ لوگ آج بہت ہی خوش ہیں، کامنٹس میں ضرور بتائیے۔